तहसीलदार सुरनकोट ने तो ये दुकान खोली नहीं, डीसी पुंछ ने तो ये दुकान खोली नहीं, किसी एसीआर ने, किसी थानेदार ने, किसी एसपी ने तो ये दुकान खोली नहीं। तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, तहसीलदार हाय हाय, या एसडीएम हाय हाय करोगे तो मुझे लगता है ये बचकाना सा एक किस्म का लगता है। साहब अगर इखलाकी जरूरत है तो फिर अपनी जमात के खिलाफ आवाज उठाइए, जिस जमात की हुकूमत है, फिर पूरी अपनी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाइए। कोई भी सरकार, जिस जमात की सरकार हो, सरकार पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाती। आवाम को आप जो है बेवकूफ समझते हैं, और किसी हद तक मुझे इस दुख से कहना पड़ रहा है हमारी आवाम भी सादा लहू है। वो कम से कम ये तो पूछे यार, ये शराब की दुकानें कौन खोल रहा है? ये कोई तहसीलदार नहीं खोल रहा है, ये कोई डीसी नहीं खोल रहा है, ये कोई एसीआर नहीं खोल रहा। ये सरकार की स्टेट जो है यहाँ पर एक्साइज पॉलिसी है, और जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के लोग आपको लीड भी कर रहे हैं और आपको उकसा भी रहे हैं। ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है और बोला किसके खिलाफ जा रहा है? शफीक मीर साहब इस वक्त हमारे मेहमान हैं, बीडीसी चेयरपर्सन हैं बफलियाज से। तो अक्सर डिप्टी कमिश्नर से या किसी बड़े ऑफिसर से मिलने के लिए या मीटिंग के सिलसिले में पुंछ आते रहते हैं। पुंछ की तशरीफ आवरी पर बारहा इन्होंने मुझसे ये कहा, यार तुम लोग बैठते कहाँ हो? लेकिन हमारे पास कोई जवाब उस तरह का होता नहीं था, हम भी गोल मोली जवाब देते थे। अब ये भी नहीं कह सकते थे कि हमारा ऑफिस नहीं है। ऑफिस अब बन गया है। शफीक मीर साहब पुंछ तशरीफ लाए हुए थे, तो हमने इनसे दरख्वास्त की कि कुछ वक्त हमारे लिए निकालें। हल्ला बोल के ऑफिस में पहले तो आपका खैर मकदम है सर, और हल्ला बोल की बात करने से पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हल्ला बोल की टीम को, खासकर डॉक्टर साहब आपको, कि आपने यहाँ पर ये जो ऑफिस पुंछ के अंदर कायम किया। हल्ला बोल इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक वाहिद आवाज़ ऐसी है जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड के साथ रहा हूँ, जिसको आज के डिजिटल दौर में इंटेलेक्चुअल जर्नलिज्म में ये कह सकता हूँ। तो मुझे इस बात का फ़ख्र है, आपके साथ बात करते हुए भी फ़ख्र होता। तो मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक अच्छा दफ्तर जो है बैठने के लिए हो, हल्ला बोल के पास हो। इंशाअल्लाह ताला हम भी इसमें कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये अवाम की आवाज़ है, अवाम का अदारा है, तो ये अवाम की कंट्रीब्यूशन पर अगर चलेगा तो ये अवाम की आवाज़ बना रहेगा। तो अगर अवाम इसको छोड़ देगी तो मुझे लगता है कि फिर जो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा ये उसी की आवाज़ बनेगा। तो मैं पुंछ की आवाम से ख़ास तौर पर यह अपील करूँगा, जो आसूदा हाल लोग हैं वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें, अगर वो चाहते हैं कि ये उनकी आवाज़ बना रहे। तो बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। शफीक मीर साहब वो शख्स हैं, जब हमने हल्ला बोल शुरू किया था, जब मुझे यहाँ पर कोई जानता भी नहीं था, मैं 22 साल दिल्ली या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुजारने के बाद जब यहाँ आया तो मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन तब भी उस वक्त शफीक मीर साहब की मोहब्बतें भी हमें मिलती रहीं और वक्त भी मिलता रहा। शफीक साहब बहुत शुक्रिया, हमारे इस 2-2.5 साल के सफ़र में आप हमारे साथ रहें। शफीक साहब एक चीज़ ये बताइएगा, बहुत दिनों के बाद हमारे हल्ला बोल के प्लेटफॉर्म पे भी आप आए हैं, ये बताइए कि शफीक मीर, सुरनकोट या पुंछ काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो गिने चुने हुए 3 से 4 नाम ऐसे हैं जो हर इशू पर बोलते हैं, और ख़ास तौर से वो मसाइल जो आवाम को दरपेश होते हैं। अभी सुरनकोट में पिछले चंद दिनों से लोग सड़कों पर हैं कि भाई शराब की दुकान सुरनकोट में नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ से शुरू करते हैं, शफीक मीर साहब क्यों खामोश हैं? आपके बहुत सारे वीडियोस हमने देखे, आप कश्मीर में सड़कों पर थे, लेकिन अभी तक शराब पे आपने बात नहीं की है और पूरा सुरनकोट सड़कों पे है सर। पहली बात तो डॉक्टर साहब यह है कि गुज़िश्ता 1 हफ्ता से 1.5 हफ्ता से मैं आउट ऑफ स्टेशन था। वादी कश्मीर के अंदर कुछ पंचायतों के मामलात थे या दूसरे मामलात थे जिनके अंदर मैं बिज़ी रहा। इस वजह से मैं यहाँ पर ये फोकस नहीं कर पाया, या आपसे बात करने का मौका या किसी भी माकूल जगह से, किसी पब्लिक प्लेटफार्म से बात करने का मौका नहीं मिला। जहाँ तक आपने सुरनकोट के अंदर शराब की दुकान खुलने का जो मसला इस वक्त बना हुआ है, इस पर आपने कहा है, तो मैं सुरनकोट को एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल के तौर पर नहीं लेता हूँ। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार ने एक एक्साइज पॉलिसी बनाई हुई है, उसके तहत जम्मू के अंदर ये दुकानें खुली हैं, कश्मीर वादी के अंदर ये दुकानें खुली हैं, श्रीनगर के अंदर खुली हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुली हैं। जैसा कि आपके पुंछ जो हमारा हेडक्वार्टर है, यहाँ पर भी पहले से भी बहुत सालों से चली आ रही हैं और आज भी मुझे लगता है कोई नई भी खुली होंगी। और उसी की तरीके से अब अगर सुरनकोट के अंदर, मेंढर के अंदर या दूसरी जगहों के अंदर या खुल रहे हैं या मंडी के अंदर खुल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उसी स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। अलबत्ता इस पर मेरा उछल कूद न करना,
ایک بناوٹی اچھل کود نہ کرنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ جو لوگ اس وقت اس ایجیٹیشن کو ایک قسم کا ظاہری طور پر لیڈ کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہی اس وقت ایک بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عوام ہماری سادہ ہے یا کہ جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں وہ بچے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں ہے. اگر یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ہماری سرکار کی پالیسی ہے، تو سرکار اس وقت کس جماعت کی چل رہی ہے؟ بڑی تعجب کی بات ہے. اور اسی جماعت کے لوگ جو ہیں پیش اس کی یہاں پر جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، جو کرنی بھی چاہیے، لیکن ان کو ایٹ لیسٹ شعبہ نہیں دیتا. آپ کی جماعت کی سرکار جس جماعت کی ہوتی ہے، جماعت کی پالیسی کو سرکار امپلیمنٹ کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو سرکار ہے، جس جماعت کی پالیسی ہے، سرکار کی پالیسی ہے، جموں کشمیر پورے کے لیے اگر ایک ایکسائز پالیسی انہوں نے بنائی ہے، اسی پالیسی کا حصہ چاہے سرن کوٹ ہے، مینڈر ہے، پونچھ ہے، منڈی ہے، واٹس ایور جو بھی ایریاز ہیں وہاں پر یہ دکانیں کھل رہی ہیں. اب اسی جماعت کے کارکن یہاں پر پیش اگر آگے ہڑتال کر رہے ہیں یا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو کس کے خلاف کر رہے ہیں صاحب اگر اخلاقی جرت ہے تو پھر اپنی جماعت کے خلاف آواز اٹھائیے. جس جماعت کی حکومت ہے پھر پوری اپنی حکومت کے خلاف آواز اٹھائیے. کوئی بھی سرکار جس جماعت کی سرکار ہو، سرکار پارٹی کی پالیسی کے خلاف نہیں جاتی. اس میں ایک تعجب کی بات میں نے اور دیکھی، جہاں پر آپ نے آواز اٹھانے کی بات کی نا، ہماری خاموشی. ریاست جموں کشمیر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ جو رویندر رینا صاحب ہمارے بھائی ہیں، میں نے ان کو بھی سنا ہے کسی پورٹل پر، آپ نے انٹرویو کیا کہ رجوری پونچھ کے اندر شراب کی دکانیں نہیں کھلنی چاہیے. بھائی نہیں کھلنی چاہیے، بالکل نہیں کھلنی چاہیے. صاحب آپ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے مندروں کا شہر جموں، آپ تو وہاں نہیں بند کروا سکتے. وادی کشمیر میں کیوں کھلنی چاہیے پھر؟ یعنی جو پالیسی ہونی چاہیے وادی کشمیر کے اندر بھی نہیں کھلنی چاہیے، جموں کے اندر بھی نہیں کھلنی چاہیے، پونچھ رجوری کے اندر بھی نہیں کھلنی چاہیے. اگر آپ مندروں کے شہر کے اندر بند نہیں کروا سکے جہاں پر آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو رجوری پونچھ میں آپ کیسے بند کرواؤ گے اور کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ میری سیدھی سی بات ہے کہ صاحب یا تو اس عوام کو آپ جو ہے بیوقوف سمجھتے ہیں، اور کسی حد تک مجھے اس دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے ہماری عوام بھی سادہ لہو ہے. وہ کم از کم یہ تو پوچھے یار، یہ شراب کی دکانیں کون کھول رہا ہے؟ یہ کوئی تحصیلدار نہیں کھول رہا، یہ کوئی ڈی سی نہیں کھول رہا، یہ کوئی اے سی آر نہیں کھول رہا. یہ سرکار کی اسٹیٹ جو ہے یہاں پر ایکسائز پالیسی ہے، اور جس پارٹی کی سرکار ہے اسی پارٹی کے لوگ آپ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو اکسا بھی رہے ہیں. یہ پروٹیسٹ کس کے خلاف ہے اور بولا کس کے خلاف جا رہا ہے؟ وجہ ہے اس قسم کے فیک پروٹیسٹ میں ایٹ لیسٹ اس کا حصہ نہیں بنتا، نہ آج تک بنا ہوں، نہ اس کا حصہ بنا ہوں. یہ ایک وجہ میری رہی ہے اس پر خاموشی کی. یعنی کہ جن لوگوں کا کام ہے، جن لوگوں کی پارٹی یا جن لوگوں کی جماعت یا جن لوگوں کی سرکار یہ کھول رہی ہے، انہی کے کارندے پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. یہ اب سمجھ سے باہر ہے کہ وہ پروٹیسٹ کس کے خلاف کر رہے ہیں. اگر شفیق صاحب میں آپ سے سمجھنا چاہوں، جیسے رویندر رینا جی کا میں نے انٹرویو کیا، پھر سورن کوٹ سے میں نے سہیل ملک کا انٹرویو کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایل جی انتظامیہ ایک الگ چیز ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی ایک الگ چیز ہے. آپ اس کو تھوڑا سا سمجھا دیجئے گا سادہ لوگوں کو. پہلی بات سمجھائی ہے، ایل جی انتظامیہ، ایل جی صاحب کس نے اپوائنٹ کیے ہوئے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کی لیڈرشپ نے. بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہماری مرکز کی سرکار، مرکز میں سرکار ہے، اور ہم بھی اس وقت مرکز کے ماتحت ہیں. ایک منٹ، ہم اس وقت مرکز کے ماتحت ہیں، یونین ٹیریٹری ہے ہماری، اس وقت ڈائریکٹلی مرکز کی سرکار ہے. یہاں پر رہ گیا پریزیڈنٹ صاحب کو کس نے اپوائنٹ کیا ہوا؟ اسی سرکار نے، اسی بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نے. آپ ایشو کو ادھر مت کیجئے. اب آپ ایک بات یہ کہیں کہ جناب تھانے دار صاحب کا قصور ہے، جناب ایس پی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، تحصیلدار صاحب کا قصور ہے، جی ڈی سی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، تحصیلدار خود کر رہا ہے، بلکہ تحصیلدار کا بھی نہیں ہے، نمبردار صاحب کا قصور ہے، جی تحصیلدار صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. صاحب یہ مانیے، یہ سٹیٹ پالیسی ہے، سرکار کی پالیسی ہے، جماعت کی پالیسی ہے، اور سٹیٹ کی پالیسی کے تحت تمام چیزیں چل رہی ہیں. تحصیلدار کے خلاف جلوس مت نکالیے، ڈی سی کے خلاف جلوس مت نکالیے. اگر نکالنا ہے تو سیدھا پھر نکالیے جن لوگوں کی پالیسی ہے وہاں پر بات کیجیے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قسم کی منافقانہ اپروچ ہے. آئی ایم ویری سوری. شفیق صاحب یہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے چیزیں کلیئر کر دیں. جو لوگ ظاہر ہے
किसी वजह से इसको नहीं समझ रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। आपने बता दिया कि असल में मसला है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग ये, जब हम कोई इंटरव्यू करते हैं किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर का, तो वो नीचे लंबे चौड़े कमेंट्स आते हैं, वो भी यही कहते हैं सरकार भी आपकी और मुजाहिरे भी आप ही कर रहे हैं। शफीक साहब ये बताइएगा कि शफीक मीर का क्या स्टैंड है इसके ऊपर। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं सिरन कोर्ट को आइसोलेटेड केस नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं पर भी शराब खाने नहीं होने चाहिए, जैसे कि हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतें हैं। जैसे हमारी जो मॉडल रियासत है गुजरात, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर वो हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ पर शराबबंदी कर दी थी। हमारे बिहार के अंदर शराबबंदी है और बहुत सारी रियासतें। तो मुझे लगता है कि ये तो वलियों की रियासत जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये बात कहो कि पुंछ के अंदर तो रहे, सुरनकोट में ना रहे, पुंछ के अंदर तो रहे तो मेंढर के अंदर ना रहे, पुंछ के अंदर तो रहे लेकिन मंडी के अंदर ना रहे, तो मुझे लगता है कि ये कोई बात समझ में नहीं आती है। मंडी जा मेंढर या सुरनकोट ये कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। दैट एरिया इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट, पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आप ये कहते हो कि आधे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले और आधे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना चले, तो मुझे लगता है कि इसके लिए अगर आवाज आपको उठानी है, फिर स्टेट लेवल की आवाज उठानी चाहिए कि हमारी पूरी रियासत के अंदर नहीं होनी चाहिए। रविंदर रैना तो यही कहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में शराब की दुकान कहीं नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होनी चाहिए तो कौन खोल रहा है साहब? फिर वही सवाल आ रहा है ना। सवाल ये चीज है कि हुकूमत आपकी होनी नहीं चाहिए, ये कहने से मसला हल नहीं होगा। अगर आपके अंदर इतनी चीज सच्चाई है, दो चीजों में खड़े हो जाइए। या तो कहिए कि मेरी जमात और मेरी सरकार गलत कर रही है, मैं अब इस पार्टी पोजीशन पर नहीं रहूंगा, मैं इस पर रिजाइन कर देता हूं, फिर तो बात हुई। नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रही है, ये कौन सी बात हुई? इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। देखिए, अब लोग जो हैं, एक तो मुनाफिकाना टोला होता है, इस किस्म का टोला होता है, तो कुछ सादा लहू लोग हैं जो इन बातों को इनको ले लेंगे, उनकी इन बातों को। तो कम से कम हमारे जैसे लोग तो नहीं लेंगे। भाई इख्तियार आपका, हुकूमत आपकी, आपका ये कहना कि नहीं होनी चाहिए, इससे बात नहीं चलती। आपका तो तब है कि मैं ये बंद करवा दूं, बंद करवा दूं। अगर बंद नहीं करवा दो तो बीच में से हट जाओ, फिर हट जाओ, फिर ठीक है जी मैं इस पार्टी का सदर नहीं रहूंगा। कर सकते हैं, इखलाकी जरूरत है इतनी लोगों में। तो मुझे लगता है कि इस बात पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लोगों को खुद भी समझना चाहिए कि साहब जिनकी सरकार है, जिनकी इंतजामिया है, जिन्होंने एलजी साहब को लगाया, जो अफसरों को लगाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उनकी मंशा के बगैर कुछ नहीं होता। ये फजूल में लोगों को बेवकूफ बनाने की, मैं कहता हूं कि एक किस्म की बयानबाजी है। और हमारे लोग इतने सादा लोग हैं, मुझे लगता है इनको बेवकूफ बनाने की जरूरत भी नहीं, जो ऑलरेडी हैं।